Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video today, I want to about the story of the prophet's companions who wanted to be poor but always failed. He is Abdurrahman bin Auf in Islamic history. Abdurrahman bin Auf is one of the prophet's companions who is famous for his virtues and struggles in spreading the religions of Allah Subhanahu wa Taala. His virtues or struggles spreading his life story full of inspiration lessons, uh, especially in terms of his desire to be poor but always failed. At a time when many people always feel like and want to have everything, Abdurrahman bin Auf actually wants to be poor. What is Abdurrahman bin Auf like? Abdurrahman bin Auf was born in Mecca during the Jahiliyah period. He was born in the 10th year of the elephant, precisely in 581. Before embracing Islam, he was known as a successful and wealthy merchant. However, when Islam began to spread, Abdurrahman bin Auf listened to the preaching of the Prophet Muhammad SAW, uh, which brought guidance to his heart. He also decided to embrace Islam at the beginning of the Prophet's life in Medina. One of the prominent characteristics of Abdurrahman bin Auf was his desire to live in poverty. He repeatedly tried to give all his wealth and other art to invest in charity, but his results always failed. Even so, his desire to live in poverty did not reduce his kindness and generosity. Abdurrahman bin Auf was a very generous friend. He often gave and aid to people in need, be it the poor, orphan, or war refugees. He was also known for his never-ending kindness. This, despite failing in his effort to become poor, Abdurrahman bin Auf always maintained a humble attitude. Jadi uh, kisah di sini adalah kisah salah satu sahabat Nabi yang ingin miskin tapi selalu gagal. Nah, beliau ini namanya Abdurrahman bin Auf. Jadi dalam sejarah Islam, Abdurrahman bin Auf ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan keutamaan dan perjuangannya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Taala. Kisah hidupnya ini yang penuh inspiratif, terutama hal keinginannya menjadi miskin namun selalu gagal. Di saat banyak manusia yang selalu merasa kurang dan ingin memiliki segalanya, justru Abdurrahman ini berbeda. Ya, justru dia ini ingin menjadi seorang miskin. Kenapa seperti itu? Seperti apakah sosok Abdurrahman bin Auf ini? Jadi Abdurrahman bin Auf itu yang tadi aku jelaskan adalah dia lahir di Mekah pada masa jahiliyah. Lalu beliau itu dilahirkan pada tahun ke-10 Gajah, yaitu tahun Gajah, tepatnya tahun 581 Masehi. Sebelum memeluk Islam, beliau ini selalu dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan kaya raya. Namun, saat Islam mulai tersebar, Abdurrahman bin Auf ini mendengarkan bahwa Rasulullah SAW memutuskan yang membawa hidayah ke dalam hatinya. Ia pun memutuskan untuk memeluk agama Islam pada awal kehidupan Rasulullah di Madinah. Lalu salah satu sifat menonjol yang dimiliki Abdurrahman bin Auf ini adalah keinginannya untuk hidup dalam miskin kan. Nah, dia ini mencoba berulang kali untuk memberikan seluruh kekayaan kepada orang lain namun selalu gagal gitu. Dia udah investasi kebaikan namun bisa juga kekayaannya tuh diberikan kepada orang lain tapi hasilnya itu masih selalu gagal. Meskipun begitu, keinginannya untuk hidup dalam
kemiskinan tidak mengurangi kebaikan dan kemurahan hatinya. Lalu, Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat yang dermawan. Ia kerap memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik itu kaum miskin, yatim piatu maupun pengungsi perang. Jadi ia juga dikenal dengan kebaikan hatinya yang tidak pernah berhenti. Meskipun gagal dalam usahanya menjadi miskin, Abdurrahman ini selalu menjaga sikap rendah hati dan tawadu. Okay, that's all for me the little story. Uh, uh, you write the part 2 this story masih a long time and then dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.